أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث مغتي نماز مسافر بارين يطا دين بني مورد بجي بيان بد كي سفر کو حرام إن ما يتبي وجه سكا بيقون سكاس بيقون سفرنا بسد أما سفر کو حرام دے وجہ سے سفر کو حرام گوانا تو ایک حق ولا سکاسیو ضروری دے مینا چوک پگم گوے حالت کو گو انزے ونا مطمئن سی گا قسمی حرامی اری سفر چی بدارے دے سفر کو وینو حق کو سکاسی بے دو چی چوک کو جے ونا چیک مثال شکوا گوے قادی بے سفر کیوں سے مثال کیوں سے منگا چیک دی ونا دکان چاپلا کو کارگو گی دے وقلا في سفر بچی سوجو حرامي سفر سو يا ده بچی ده چار شراب سوم لن بیاگی ده وقت سدوس ده سفر کو سچین جو حرامي لہذا ده سفر کو وینو کیا کونا روزوس کا سبے اوجو اچھا یہ سرسی حرام سفر کو چین زمانہ خود سفر کو حرام دو چیز کو این زمانہ فان سفر کو کلا ضرر یود للشخص کلا سفر قاید کو کلا ضرر یود خطر یود کو استروق لا خطر یود کو مال لا خطر یود ده وقلا ده سفر کو حرام سو في صورت انه كويس في حق اس کا سبب انجوي ده مين نسي رسي هو چين زمانہ مثلا بوسترين كون اشي پوني اجازت مت به سفر کو अच्छी पवोसी मासूम ज़ेरिन अगर को सोनारे दे सफर को मासियत इन गुनाह सफर इन लिहाजा को सिखा को स्का से को सुमिरसी जमाना औलाद को अतन खर्चा से मिसाल क्यों से पर दीवाना कराची शुरू कर दे वाला पाकिस्तान शुरू कर दे को अतनाओ सी मासूम ज़ेरिन ची गिक दे औलाद को ده وقلا خوی کچین زمانه ده چی سفر چی زمانه کوری که واجب مین میاد پی سفر چی لپوگی ات نام وسی من آبست با لیکن پھر بھی کوش نام آبیا سو ناله کوی سفر کو معصیتین اور کو پیام رسول پاس ده ده بعد سفر کو چین زمانه ات نامولا اذیتی سبب به سفر چی یوکس تا خود کسان موجوده اجازت مد زرن چی گوانا ده وقلا ده سفر کو گناه سفر شد और दी सफर को चीन जे बना मता दे सफर पे गुआना अतना आमोल ईशान अजियत को दिवी ने मिसाल क्यों से अतना आमोल मता जहाद लसोदा रहना अतना आमोल अजियत को दोख से देता मता ना खैर यूं दूसरे इस ईरान लुबनान साम से कोनी सोसे पूला जवान पूला अशी पूला चोखा पे से दोने दो पे से कौन जिब्री का तमत कौन चीज रला जहाद ला तमत अच्छा किलिप ची को से पा लुबनानी जवान ची को जहाज लगवेन कोई काका फोन गामा तुरंत पे संगवेन बुस्ती को वसी कोई मोटरसाइकिल पे कामा कल भी होई गो कल को मंदिर और सुनसे बालविश से करे दो अलविदा में सता देखो और शहीद सो और दे हिसाब से हौसला यंग क्लिप जी होता ईरान इराक जंग में शहीद सो बैठ पिता दूसरे तक को दे शहीद कौन क्यों ने पित दोनों रुस्तों था जाता दो से चीख पता को से वाला या था दूसरे देयाना से भी दे होए खया मिलना दे जीमर तामी स्टील ही देखो यूरोमान बुगा जो दे नंबर पता मौजूद है अरे कहता फौजी ने तो पता है और यो जीमान दिया है पता को ड्यू फलानी इंजेल वाले दे में अच्छी क्यों से पा खे चीज़ रहा गुए गोपतो यो अच्छा जो कामी चोहो डंग कोनियो यार उस पर सीमा भी मोज़ दाम से क्यों से ना दे भी बुस्त्री को वसी या दे गामला बोसा तमें दिते हौसला होता कोई जवान बुस्त्री को वसी देख में गुए गोपतो ब्रांड लज़दाम से गुए गोपतो लगो बोसा तमें कोई काम है रुस्पाना दे गामला खैर तो इंसानी जज्बात ही कदों बिगो तो तभी चीज़ مثلا نیم पागल हिसाब को तो से जज्बात इंसानी लेकिन गर हता ने हिसाब को तो होता है दो में या हता की मल से लगी जहना ना ता मोरन में देव इंजु ता मारन मा ता हता दे सफर को में हती को जरूरत में ना रहना वाजिब है एनी मसो नहीं मकसद को वाजिब है एनी में बीन मोतजिबी का वो या जहाद लगो वाजिब इन पर अम्मा ता एक मुसलमान kun guana mati kana de wajib ko buta bje bi hisab do to safar ko nenu sona atamola aziyat badna de safar ko sa haram in और कोला क्या खुश का से भी आपको
دبنا سفر شيء كوتشين زي ما ندوسه عتام سير وتفريح لقوات سير وتفريح لقوانا إلى ده سفر بينه عتام في حقوس كاس بيغيا عتام سي شكاستا بيت زي ما ندو شكاستا مثلا يا دوسه ديوانا مانتو شلون سو يا أوا أبوچو علي شيخ علي دخل برود مو دبل سفر لقوات يا كون دور आगे पीछे कौन सफर लगवात वाले दे सफर को सिर्फ तफरीह क्या मुश्किल में और फिर दे सफर को क्या हराम सफर चीज़ है लिहाजा को क्या करो کوشش شکسته بی. دیمی بعدی مثلا چین زمانا شکار لگو خان کنی قسم سومیل. مثلا لیه لگوانا اینا لیه ندیوانا آوا منطقه چلوان نگود لیه لا یا سندو نالیم گود. مقصد تو حق قصر کوی منطقه که اگر سون آره نه کوی حق کوچی گیگ زمانا ده شکار بخان کنی قسم سومیل. چیک تو چین زمانا کو له العب کو خوشگذرانی ده یا یولا حواسته یا حواسته کو شکار بیابه سمجھو دون تو شکار لگوت زمان ده والا کو خصاص دی شکار لگوت کون دوسرے مولانا کا سبھی بچوں کو عرب بھی شیخ کون یوری بھری سیزن لا پاکستان دوری بھری مختلف جگہوں نے کو من شکار لا اور دیو خوشگذرانی جده دیو تو سفر کونے نو چیز اور پھا پوس کا سے بیابه اما نیسے سفر کو چیز کو شکار لگوت اما کوئی تہیہ معاش لگوت معاش فری یا چامت پنا یوم خراب سوا فری وہ جنی شکار چلا کو دوا خلق سفر کو صحیح لہذا حق کو سی سکا سے بھی دو تدخل دو یا چین دی مثلا خود سفر کو کام اینا مام دیا لیه لگوایت کو کام دیو جایز نمین زیبیا مقصد کو له العاب له جائز مسوج ده دو مغوان کو سفر کو حرام سو دو اخلاق یا پسکا سے بیا اما تا شوشاق سوالا کو سی شکاری به دو دا سفر کو صحیح کو یا دو شکستای قصر سومره سی حالت کو چین زبانا سومره سی حالت کو علماء دولت سایود انا مال دولت کو سکیچ چوک پا کو سی سفر چی شکار لگا خلا چند کمی میں مثلا دوسرے ماتی شکاریو سخی دی مثال کوئی لیکن کھولا پھیا پسکان سے سبس اور احتیاط واجب اسی شکستہ سبس اس کا بے جو کھولا آجو دو دے بحث بسو دے بھی کھانا تا کوئی شغل پو یا دو چیز دے مسافرت خرچہ سے ست پجلے مسافرت شغل پو کا مسافرت دو چیز دے دوسرے شترداران یا سنامو یوت یا دوسرے زمانی گاڑی ٹیکسی یوت یا بس یوت جو ان کرایہ لبینت یا دے وانا تا مالک کن کتا یا مو کن کرایہ لگوت پا وانا دی قسم کن یا کشتیبان کن مثال کن دیو نیت پہ حق کن چیز ہے وانا دیو سا چاز ہے وانا شغل کو مسافرت لہذا کوئی حق کو قصر کوئی دے بھی کھنا کھائی گی شغل کو سیزن یوت اور بیار وقت لکو سفر ان کو ہمیشہ رگون وقت لکو نام دوئے دے وقت لا زمانا کی کنیا کوئی بیار وقت لگوئے وقت چاز ہے وانا ہمیشہ دے ایام کل کو سفر دورکان چوئے دے وقت کو مسافری حسابین اما رگون وقت لکو مسافری کو دخینو امامے ونطانا رگون وقت لا زمانا رگون وقت لکو کو دی مالسی لکو یخشیک یخنی سی پرگوانا دے وقت لکو بھی آپ کو قصر بے چاز ہے وانا کو تانا دے مسافرت کوئی شغل کو مسافرت ان سے وہ مسوم دو وقت بیار وقت لائن پا اما دوسرے دو رگون وقت لکو کبھی کبھی لسو نارنا دو وقت لکو بھی آپ کو قصر بے تعدید سوال کو اکثر متی بہونی طرف نسوس پا متا دوسرے سفر چینا نسوس پا اما تھتو میں دوس دیگر نسکار دو سوس علاج نسوس پا علاج لگوانا ڈاکٹر لس یا بیماری لس کبھی کولا چیک چی مواقع کبھی کولا رپورٹ چی مواقع دیو بین چی گھوری حسابی دکھو جاما غد چی دا یا لوگ پی نیتی کسوس پا جدے کنا ڈاکٹر کو دیزر فلان دی یو سے ہفتے بعد لوں یو سے وزر اندو کنا چی بھی کوئی پھاپ کو ان کو دیوانا کو جامع مقصود جینا لوگ پی نیتی کسوس تا ایک چی بھی ایگزامنا تا ایک کولا دوسرے یا جامع شو کو سی نیت بکپا کولا دو ذہنی یو ما یدی بچو دو تا ولا سکاما بوتے گل ما یو دوائی تو بچی کیو کرے نگو این دی نیت نیت اما دوائی تو ولا گو جاق چوغاسو دو وقت چی بھی کوئی پھاپ کو جامع کو جاق چوغو کو قصر بندو پی جاق نیشو سو قصر بندو پی
جازه ولا احسن تكون نيات بس ما يا اگر جواب شروع تو بھی نیت سونا دوالا کو قصد اقامه سوجده دو مت پر نیت کو مال اسمان کو بہت مالو سونی جو متانا عام طور پر بیت بھی مسئلہ ہے دے کنا تال زاگا في بالنا دیکھنا قصد ہے اچھا زاغ هو زاغ كان اساسي جو والناس يعني مسألة سوسة تجدي مولانا جبت تذكر مثل مثلا قصد أقامو قانا بين زمان ما كنت زي سوق أو حتى تراخوسي كنا ما ديري تو دم بين الطاد خلاص أوسط أو حتى تراخوسي كنا ديكنا ديال دومين يا وقتي يا شهرنا يا يولينا وقتي يا مزامبيك كنا ديال دو بجوله ولا دوسري دي تال ده جا دكتور 30 दिन थोड़ी मन मुरादत खर्च दे हाँ या जब चाम खर्च हंसके की गास ना हंसके की गास है जा गा फिबाला देखने को चाम से खर्च दखर्च या नियत जोस या बाबेos क्या उसका से दियो हुक्म की अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद